Hi everyone, good morning. Welcome back to our new vlog. तो फ्रेंड्स फाइनाली आज बहुत दिन पर गोटे मास ब्लॉग आसछि तो चलतु आज ब्लॉग को एंजॉय करंतु मु देखुछि आपन कोन नै कोन होउछि तो आपन थंबनेल देखि तो जानि पासारिबेनी ब्लॉग टा कोन हबो तो फाइनल में वर्तमान जी बासदेवपुर जीबी मो दांत टिके देखाइ जीबी मेडिकल मो दांत सब जे देखुछन सेडा हला मो रोग गुटे तो मो वर्तमान जीबी रूट कैनाल करी मो दांत गुटे लगेबी कैपिंग कैपिंग करे कि आसीबी तो ब्लॉग को कंटिन्यू करू भावुए ए छुआ बहुत पान खाऊँ सिगरेट खाऊँ मो दांत माने दांत को देखिए आप बहुत भावुए कथा फ्रेंड्स गोटे कथा कहीदे यहाँ मो छोट बेले गोटे रोग गोटे फ्रेंड्स आईटा मोर सब दांत झड़ुची हलदिया टाइप पड़ जाऊँगी गोटे गोटे कैपिंग करके नुआ दांत लगाऊँ तो चलते आज जा बासदेव जावा बासदेव जाकि डेंटाल मेडिकल जावा जाकि देखिए आसवा तो ब्लॉग को एंजॉय करूँ तो बर्तमान बापा आसबे तो बर्तमान आम घर को जाकि हेलमेट लेके जावा तो ब्लॉग को एंजॉय करंतु तो फ्रेंड्स बर्तमान मु बाहर सारी बासदेव देखते मोर ऑन द वे अच्छे तो चलो जीवा देखा आज कौन हो ब्लॉग देखो यहाँ बारापुर रोड से स्ट्रक्चर काम चलती शंखार देखो एते बहुत बड़ स्ट्रक्चर काम हो तो चलते जीवा देखो आप ब्लॉग रे कौन हो तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ सो फ्रेंड्स फाइनली घंटे पर मोर ए बर्तमान सब कम सरला तो क्रान कटिंग सरला खाली 11 तारिख आस खाली कैपिंग करेबी आ कथा कही पानी कारण मुझे नहीं मोर कालुआ इंजेक्शन नहीं कथा कथा भी कही पानी कालुआ इंजेक्शन नहीं तो चलते बर्तमान घर को जा घर को जाकि आपको देखो कौन नहीं कौन हो तो ब्लॉग रे बन जाऊँ बहुत खराब फ्रेंड्स आज प्रबल खराब आगपुर बर्तमान घर को जा घर जाकि आपको देखेबी कौन नहीं कौन हो ब्लॉग रे बन देखो ସେଇଟା ହଉଛି ବାସଦେବପୁର ବାରାପୁର ରୋड ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାନେ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କହି ହବନି ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ହଉଛି ଆଜି 2 hours later. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି ଆମର ଖଟା ଖଟା ହଉଛି ଖଟା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲା ଫୁଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଫୁଲା ଫୁଲା ଲାଗୁଛି କାଦୁଆ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଉଠଟା ପୁରା ତାକୁ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡି ଦେଇଛି ବଡିରେ ଫଡିରେ କାମୁଡି ଦେଇଛି ପୁରା ଉଞ୍ଚା ଲାଗୁଛି ଏଇପଟା ପୁରା ଉଞ୍ଚା ଯେ ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ପ୍ଲେନ ମୁହଁ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ନେଇଥିବ କାଲୁଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଳି ଗଲା ଦେଖାଯାଉ 11 ତାରିଖ ଯିବି ଲାଷ୍ଟ तार कैपिंग करके आसमी दांत दीटा दांत लगे देखा जाओ कौन हो देखो तो यहाँ बाड़ी देख पारे के लगी अमृतभंडा किएटा कि गछ टमाटो गछ लगी मचार कि गछ झुडंग आठी पुई शाग एटी तमर हलदी सब करंज सब आम बाड़ी आम किणा होनी आमर कि किणा होनी सब बाड़ी हो जी नब फ्रेंड कमेंट कर मुझे दिया घर फ्री रो
ମାନେ 11 ତାରିଖ ପଡୁଛି କୋଉ ଦିନ କହନି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡୁଛି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ବିନା ଖାଇକି ଆସିତେ ପଡିବ ଜଣା ହଉଛି ଆଉ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟା ବି କରିଥିଲି ଯେ ପୁରା ପ୍ରେସର ଦେଇ ଖାଇ ହବନି ଆଉ ପୁରା ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ଦାନ୍ତ ଏଟା ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଦାନ୍ତ ଯାହାହେଲେ ବି ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସର ଦେଇ ଖାଇବୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଇ ହବନି କଣ କରିବା ଉପାଡି ଦେଲା ମାନେ କାମ ଶେଷ ଯାହା ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ହଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ହଁ ହଁ କେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟାପ୍ ଟା ବାହାରିଯିବ ଯଦି ଗଲା ପୁଣି ତା ଅଧେ ଯୋଉ ଲଗେଇଦେ ଲଗେଇ ପୁଣି ଆସିବ ନାଇଁ ମୋର କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି ମୁଁ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ କରିଥିଲି ବାହାରିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଲୋକଙ୍କର ବାହାରିବୁଛି କି ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଉ ଟାଣ ସେ ଉପରୁ ବାହାରିବୁଛି ଏ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିବ କିଛି ହବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି କଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆମର ଆଜି ମା ତରକାରୀ କଣ ଆଇଟମ ହୁଁ ହେଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଖରା କଲାଣି ପ୍ରବଳ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗଟେ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଖଟା ଖଟା ବ୍ଲଗ ହେକୁ କରିଦିଏ ନା ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କରିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା